Togwe, Hotiti, Jiruda, Midogwe. Hobelo. Nabaho Mary. Ole. Togbore. Fonketon. Mamore. Merci à mes fonds. Nyado Akpe. Egbe, mi va de radio. Oni amagbe oto. Oni nyabe Togbe obenu sesen. Be oto. Ye okpena de agbeto homenti. Le ego vovome. Egbe a midilanya. Enu ketutu yo wona. Le akpa oji. Akpe. Ndogbena toji non la to de siari. Ame kele pomi kapopo ya me. Be nya Togbe hotiti jilula. Mbujuna enu de kavereo. Aze gbongbon. Mbujuna dolele. Vovovo kele hihia me egbe me. A penti la me be doya. Gbongbon be doya. Mbujuna nene be noa. Fikem le kom. Nebe olejima. Ola contacté numéro 1. Et que Togo to a toujours battu. Plus 228 96 66 37 67 96 66 37 67. Allo Benet Daho, même toi le numéro. L'Asie plus 229 64 80 25 42. B 64 80 25 42 pour la kero nye Togbe hotiti didulanti. Nou kenti nye Togbe hotiti am sitero legbe egbebe mkikeabe. Ma blena Afrika be du convio pata ke le toji ele si nye Togbe hotiti nko bena amendeo legbe me nebe o sitea yasi me asipo vadona glan. Ola down kakaza la do enulake. Amedeole nebe o dongbe na be ma onu ya leke na wa mtin jeneji. Amedbo baleke le gbe me nebe o gbepo birika keke o yinado do lele me do dada o me. Amebo bali parce que egbebe nkiki ame enule hame. Deli nebe wo nto a mo nebe su 60 ye o site bi a ma vai mato avay wonu ya lekeleke afia bova ken boy ola bova ya ola pefu ola jade avon kaka va ma bo ple biere ka o egbe mi a okele toji e o le po yen Togbe hotiti jidula ye ole agban yin na ole tre gbana ole atia sodo ole kala soare dia baba na gero ji parce que mle wo promotion garder les capopo ya me quoi pi ameke me milliards obe année 2020 sur 20. So année 2020 kakaye meda o matin lende pepe nebe noa o ma so adita papa na do pogro no so ni pepe o la kota na voir mi abe futo wa aussi ke ro mianti bena nebe mi we kaka ngbe po mi ano yare mi jagba na gero ji promotion ke o mso dare wo ke gbesia gbegasia gamene o gbe poga et quand bien nona te la lome on asi o yewa je o le toji o le monji o le yovode alors Afrika be du kwa me o le yo le senye Togbe hotiti jibula ben kwa gogom na va ho vele ya ibo ya dia baba na gogom nsona do dada me le monji amela no yovode amela no du vovo me ayom ye nebe higabe maso de avion me na wa nsona do avion me ye ina kaka wa goda yo pona leke o zana obi nti la me be doarwa o zana ibe gbongbon me be don do ntocha ngbablona wa pata ndina wa de ka gomena wo vele iboye aleke obe na vivitia mdona ye keke le vana ye vivitia gba potona leke o keke le lazin ye vele ya to nembe mi jole je wa ba pa goji agbongbon me be nya me mle won lo nem jole won ba pa goji go won mi atrova gbe kusan ya ji Afrika ba kusan et les promotions amen OK yamen nembe ame dona ngbena ole kamtin jene diare jagba na va ho akusan ya gba ple savon a ebena ezoti a ko bezo am tinao et los zoti qui se sinzo monoti gbede a o et los zoti gbede ponzo koroti obe kekeli o am matin ti gbede o les Togbe ben comme matin ti o le Togbe hotiti dibula ben comme matin zo matin ti gbede nembe la yon to cha la ba clean so le ke be le san jagba na gogum ava ho savon akuto gbe kusan
m'kane dibe o la poto yoyo ye o la va di be dasi nam alo no do page Facebook nyo dia o la di dasi dare le fuma ne m'bova ngado noa dia du convio pata la nya be nya wa me de le o yona be to be potiti ele doa ne m'jole wa ba ko dia wo kemla na izame kuna adron basa basa o mauvais rêve ne be o down za me o pona no hame mi on no va dona o po tiago bana gogo ava ho parfum dandouara o yona be dibula dandouara ne no yona parfum ya dibula dandouara ne be o to dibula ne be o beya me e ke zana dibula dandouara kaka na kosira de kala trova allo o la yom ava dibe da sinambe ke mo parfum ya le kan si antronam wo ke yame e bon ba da ele pasado ne be o to afire pepe ya me o de na kolintio amere pepe ma pogbo ne be nde joro ji o nde leo ye o sidui vegan gbo alo ameke wo nto ti si kongba holon wo gbo ku su be na la perenti na o mtin bona gbo kurari ja baba na va ho parfum wa ji du la gangwara mkande ti be o la va di be da se le fi ne be mi to le won pa ko jia poda de le fi o yona ji du la mami wo ke nyon alo onso nebe o le toku nyon de alo onso woyin alo nyon woyin nebe o ku nyon de ya mi betona totoa mdijina o mhona tan de pepe ke gba mi abe relation coupé na ri dia baba na gogom ava ho poda ya mkare dibe kaka ne mi ablo 7 jours a on toi la nyambe o va merigbo o sina me o ben ko vo les réseaux sociaux dit voir to be hotiti di la to e la to fo OK ba le toji yena me o bu mu viticule am ten digérer na o yona be obésite o to la lo na va ne o kaka e glonare ja bana gogo ava hosie ya pour le kebe le viticule no me o ma zan wa pata hun kengbe ava di be da sina mo OK ba le toji ye a penti na mebe doy ame o ipondi ame oblona o hame yo ta kaka e glo o mte mona tanari gogo ye to be hotiti dibula ma bio nya de kavere o nimbe mui a penti na mebe e dolele ba pa godia ye gbongbon mebe dolele ma glona o be nam egbeso na gero di alo o le duo me moji o le duta ye nebe noa et les jaro diwa gogo yen to be hotiti $10 nous kakabe ga yen 10 700 la consultation est à 10 700 pour toute personne a messia me vifem le me a megam le me siom le me 10 000 nebe ole 10 700 orasi allo moji ole ye o sododa nous ke le jodo a pe agbe o me a ma detona o ma blona si gbele ki a mele na popule ki pona ebe do ko ele me a autant dit la job gapopo ya meke o laisser nie to be hotiti $10 bin kwari dia baba na pokayon le plus 228 96 66 37 67 mb plus 228 96 66 37 67 allo nembe numéro to yebene to le dia agbo mento a forêt sacrée a mebe numéro comme le dia le trop au camion le plus 229 64 80 25 42 mb plus 229 64 80 25 42 non vient que laisser un coin capopo ya mere un bagbojo parce au sina me ben ko hame les réseaux sociaux dit ye o kaka be glogero yin to be hotiti di ulaji amedo le gbe me oblona be na o mu janate o mu rona leke bona gawo magbona be na me mwe na o le gaba pa ko dia egbe so ye bon hwen barake le pasa o do ne be bon hwen bara mu joa gbe nko e ne be o bale sin ko les réseaux sociaux dia mu barabara o lontie be na ameke o yona be to be hotiti di ula e be noa de pepe mu so na o mi po asia maton asivia maton papata so le ya o ma so nyam duju na nene be nu apata ama egbe ekelia nebe ama papupo aja gen am do na go na ekele go ma ken gbe be gen na o e futo ke le pasa o do apata o la gen le nkonwe o la gen ameke o le gbe na o ke le toji fifi me ele se nko e
ye on po gbojo alo o gbojo ye aze gbon le dasi di o alo aze mamia o le dasi di o alo aze apasu to wa e klo to wa o le dasi di o ku sube na o ma to le haya me ari di agbagba na sike zereka na gero yen to gbe hotiti di laji. OK, balé to di e vididi le yin problème na o vididi obera merci ale po wato le yo wato wa o kon kaka e be glo perte blanche ya obe perte blanche o dakaka e glo obésite bakpa godi am de comme vailo parce que de o nana ye podo la zena merci ana no blobena e fou la si bois e fou de pepe mo le fou noir gogo yen to be hotiti di la maso atike ya na oko fa ke ngboy maso atike na ma ko me popo ra bi na di est-ce que balo be nya alo azi gbongbo ele pasado azi mami azi chloé azi kaikom ele pasado yena o le divi o le 3 so vianti kakaka na gbea on ko le se ndi pepe gomari ne be ngbe ko me ye msi wona ke le me ne mu yazi amato na se ka be mi yazi o enu mati mu kaka ele vevere na mesia me o ke le toji ke le se nko ya nyabe e rikabe o la kunu gome so ape nti o aspe agbe unti ameka o yin le gbe me ameka o la patrozu le soki baname ameka tututu o yin vai enu mati mu kaka ele vevere na mesia me ta ne mu hwena so kana na me 10700 no belle 10700 o la sia ma ko me na o ma de nki viviti ke le tiondo akwa gbewa ma de to na o cha la po cleva si bele ke ame kuna si koro agba me le pa me be doko ya nene o la po doko le nka ka me won ta vidi ba pa godi to tuba to ye wa hémorroïde interne ou externe et les dombo na o ye o takaka be glo o kona e la le ke va ho mte du na o e la mo ko na o lo va hémorroïde nti o we kaka be glo ari gogo yen to be ko ti di la e a hémorroïde interne comme externe et on ya madida apa ngoti ko mo vailo o ke le toji fifi ne o dunde pepe e hunpo o dena nyonu comme onsu nyonu alo onsu ne be gba dunde pepe o dena hon wa o gbona be na mu hémorroïde o i konju vailo analyse o test o hame yemtin tineji o atike ke poto a meke ben ko o le se les réseaux sociaux dit alo télévision o et o mpo igbo gogo yin to be hotitia e a esu koko ami amaten za wa pata ke ngbo e be la podo yo mo sa wa pata OK ba le to di fi on so yin e nembe o do so boa 1 minute 2 minutes pour arriver o pata o voyons atia no na tele ke va o ka ke gbo la kasintia do la po bera a di den vi o 3 do alo mu le ntia to am le no nembe o gba iko o gba gogo yon kwa de cafeteria na we a o gbojona alo 3 zon reposoir ya merci amen nembe o lo egbe wa over corner over lo na gbe so koro di o we kaka e be gloire gogo yin to gbe ko titi di la ma gbo na be nembe un sun de pe gbali ki amegbo gbojo total ya alo o gbojo na le un sun me gba loko ya jagba na fa ho agbo agen o yo na be agbo agen agbo mu no na gbele ke yo va di na ezone o ne iku nto sa ke gbo la di ezone o la hon agbo agen ya nka le ti be boate ya me amazan wa pata fo ke gbe be la poto yo kaka ne bazan lo ibe mama me ha en to la so portable le ki ayon Afrika be ju ame o le a yo vo de o le Afrika o le egbe me le ki ame ye o le se nko yin ye to be hotiti ji bla bi nko di jagba na gogo e wa va ya un dona goku ta mede yo o kana se ona be na ne be o pompo le ki a o bla be na o abe nume a ele we enume le we na me enume le we na o adu le dompo na e be mu ya go nu ke konwe le dompo na o e be na e we kaka be glo ne be e fi ami si ntocha ami si point na ne ame ne be ame ke le to fifi le se yen to be ko ti bi kwa ne gogo e a sora bi o la pi corriger na me am na sora bia e si zozo gbalo e o la de jole e gwa me a do le ko ro a me a ku si zozo a corriger ai ne la me ntocha ma za na une semaine o le ke be le ro la gbadi be da se na be cité nji mi jole won ba pa ko ti ko e poto de ka o yo na be na e dure jiji e tubu galen konen taflalo e dure jiji e tubu galen konen on so ba pa ko ti konke won o we
au Sénat bojo le usume be nu kaka owe e be glo ken boy et là ne be dolle ke me fia et là donc on soit là et là on senti bien alimele lui alors alimele v alors on met le wole kine ne jagba na gogo ne be nu atike ya na 2 semaines le ke be le doit ma trouble ne be et toi ne va analyse na le ke be le doit ne trova avec blenam et a des cas comme moi et bah dans la diabète alors vivison dans l'élia alors vivre dans l'élé avec qui a doit vivre ya mais et a comme moi et doit me vivre dans bojo le muso mais qui au bena alimele a on mele doit mais alors alimele via ya diabète que on a même blonda bena on dans la diabète ya y mon josi na igomo o dans la diabète ni to ko ti dans la diabète be dans l'élia a même mi ba on a me pe blemi o a me do blonda bena o calmer na nyam dana parce que nous les hame ne ou du nande ya ne do va do ko do ne be no la batterie ya me ça là ya be mais ya comment e du nanu ya Africa be jimile Africa mile e gbe o de po tsunami e gbe tsunami yi o lazam ne be no apodo yo ta o ke le toji yi o le senye to gbe ho ti ji bla bi ko so to ti blen comme clinique ko so de viade diagbana gogom po kayom le numéro toko to aji tout mato plus 228 96 66 37 67 mais plus 228 96 66 37 67 allo bene be numéro comment on le dit parce que amedo le be on dit na bena la no wonu le wan to abi dume on dit na bena la no wonu le e duke me e bebe nu vodu be nu mi o to bebe nu mul le spe mul li tepe mu joyo riari yo dit na bena la no yi agbome ola to le wa be dume ava Dahomento ava olia pour quand le numéro y a Dahomento a dit plus 229 64 80 25 42 B 64 voilà pour plus 229 qui est Hafia 64 80 25 42 pour la kero y tobe hotiti di lantili a dome Dahomelo tobe hotiti mettons miapo be number wa ole enua divo ni amene yo ke be tobe ele dore le bonbon me bak padi yo le ntila me bak padi yo de ke be inaro na me ayo po abe obe ile do bojo le nsume bola tone be va pratique alo de ke mi wonelo ape ken gbe ma nyawa ke obi ajia nke gbo le nyame va be na nunca cabe nya ele nécessaire na mesia me ele vevere na mesia me o la po galeke e nu si an la no zona fa egbe me o le pa e so ke bana o yan ke ngbe o la nya so me na de si aria afan egbe na afan l'oracle y egbe na be na e nu ya ke ngbe o la zo nyeria le nu ya le quelque na o vosa sabe nu ya le quelque po an tombe de la zena o ame le do ame ayom be na ele le do donc il est là manjo bio renseignement de cavere so ko do lele wanji kengboe e ke mu a penti la mebe do lele a ma glona bi a no vient si bele ke o glona mo do fifia e jebe mi do la ku mu me po mi do la kanu po mi la ka ape agbe o po po ra bi na e nu ke le fond nu ke le hemondo nu ke ntie ne be o site be no ale ke a o la montana ntin jelentia ie nunca cabe gake mblana ma nunca cabe nyake be nya mblele nya ma bena ele vevere na msia me ta kengbo ya me la kanware asigbalo zona ina vodu bon vai do na ya o ma sa sigbalo vodu ba vai do beure e nu manti mblele na amela le 10700 elle a ten no mondi elle a ten va boy la home elle a ten no du wome parce que on a consultation à distance elle me donna mais à distance on wana me de cavere et me profiter en même temps yem do bena fofo kofi eche soruda France actuellement be in so ba pe ne chan le C et les pop et be to be vidéo le ki ala yan be yenti parce que hi ya me ne o pe da me renti le be ma so ke ba na me an to chan ma te a pe renti o ta on pe renti e be yo voter e ba le nu ya le ke mi le po na me le be ba ta on profiter ndo a pe moi ne be o kanwa nke izan o la we nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit
ngalo ne kamasa ne di nti ogberegbere o se ye o mtien wena ila pasado donc kamasa e gblena so amenti nebe ame ado problem ke belado ye mkanen to nebe na azek bonbon benua ma jo ren noane e to nebe va di ala di ne matin di ya ne gbe so garoda nyama on de si ade e chala kwatro to le fun adi dasi na nkareji ta nyake o gblena ape ko ma batro do na o nkakabe noa ele vevere na mesia me o ya me gbeto ye o le moji o le kumo e mo o pledo e o le kumo e o mu wona vidange na mo wari est-ce que mo latin no itapa mano itap berebere o allo adreva wi o mi adreva o poga o ple hun ye o mu kona ho so va yina agbedo bo na revision na est-ce que o mu ala yi mo do to e o to la no kwa no di ano fike bele ya o daro moji o mi abe e mo abe nkongbe ala vagon ta egbe me o le zon parce que o kwa be e mo ajo yunere o le mo je nkongbe ya o le zon si gbe le ke agamazon na de ka fa kona le fun kona ke le fun a fa blena me l'oracle ye fiona mon amebena a kona ke le fun o bleble o wori kele to mo ya le kele ji pa enu la yona e nya ke piano o to ne be mo je enu la yona ta nu kaka be nya ele vevra messi amen ba bena mi church to in musulman mi le kele kenche ma ta npo kudo ko gon me po pora bien le ke o le egbe me o la gba no ne kaka e fiasi ma ameke nu le bledo egbe o le fan viale mo wa ko na nu le so ba va wa le ko mo egbe la gba no agba atrova favi le so ke banana o ma no mle ko mu mle ko ti je egbe ya e cho me ma gba no be ma favi gbere ma va me le to be nko togbe hotiti jirura ya mo be mile tete gogo mi abe nume de abe sepekule ne magwatro so bi onyareka egbe amia po be amesiame evazun enu oto amesiame vazu egbe oto to ade bu tutu keleme ape patro da pe na oki iya o npo fo efu yen ke ngbo togbe yen ye to na hotitia ye be to na no e be na e vike o jazia no e ji vike ka npo e ji to te pe o kaka npo togbe yen to a amagbe dala be ye peul de va fien ki to na igbe parce que e dona hakudo e pelo va na igbo dina be annonce le wa gbo e peul de va blene be na ma o e gbe na o e togbe yo vi won nyon ke la yo togbe yo fi e la fofuri e fu ke be la fa on so vi be la di on son viwan wala nan ko ke wala tenne ye be la na jijo togbe o ke la ko me e togbe yen hotiti abi o se be na nyawa e be ye e be ju fuyon e be ha me o we ti gba to na e no yin mfofo o be gone mfofo toria mfofo o le we kaka deka vaso ye e no va fo e fuyen ke o di mzereka kuku e no tanam ye mto kuku ye o po le tanam nyam si beleke o la di e villa di to nu nkanyi kuku chapeau yo so e ye no tadi na mumbe o ti ona mdo chan ye doctor ke no adi do no doctor si e be ya pa kaka togbe yin to ava ke togbe yin va e be a nyawa pe la ke glo nya ya ne be do la vai togbe o ke o yo na a hol vevi o yo na hol mi am yo na sagbata dieu de terre o vai togbo bo do gbera le fun kaka nkike amandrengo aye mnyam va dapa mva di apa dodore kengbe o va ya be a ameya amegbeto sino o ji mto cha yin o nyam nkufio le chinchona mi nyam dapa o va ngbona ya 7e jour après ya ye mva dapa yo be a ameya togbe yin to di afopa e je klonam kaka mno igbo te sukulu va au bac kengbe e va jola ibanji ke be jola ibanji ya nyam le campus yo mi ato o va yo mbena o la ne be sacrifice anam donc o dim le noa me nyam va pla dola me gbo alo nyam ya me gbo va pla amagbe dala alo to gbo be noa nyam ya me gbo o dim le me ta egbe be fifi to na me va gbo ne mkusi ne be ya ho be na va zan le kelika o pona le tutu mbena nke dakpe na me rivai le émission me bena e la yone e la tiene nous que be wona ma togbe la ba daro e tepe so nene togbe la ba da mille fois do tepe ne parce que yenti egbe mi anem toi ame do na bubun tien
ta avec au dilo et dormir et la to vona mec va pas dans la mec ba nya ke mdi be ma gble to fun me yi wa lo nyado akpene togbe otiti jirura mi yakpa we ne la nyoa o magbado nku fikolea kudo fie amu la to la jijiwa agbado nku dinami ntro do gbe na Africa be du kon pata en particulier Togo be du kon bena amekeli egbe me ele se nko e le yovo de du vovovo mere be togbe hotitia ne be mi jibe mi la po ya le weekend o me me la va agbo me ta ho me forever. Voilà, to dia de lundi jusqu'au vendredi mais la pomme le lomé ben Togo be aïdmanji nebe mbe contacter ma fille que me lele Togo ma 200 nga me akaka me ala va Togo kudo nyen to be hotidi que les pompona mi les be me numéro que dit mi la pomme le ben Togo be numéro ai plus 228 96 66 37 67 mbe plus 228 96 66 37 67. Alors plus 229 Bénin Dahomey forêt sacrée à mes antoine numéro que me l'a mis mbe milazi plus 229 64 80 25 42 64 80 25 42 pour mila kero yen tobe hotiti didulanti nkana fa yemuduna Ngbaduduna et to, moi me fait qu'il y a un canaïwa, afin l'oracle lui-même en question, la géomancie même en question. En plus, l'eau, de m'belle poste yamea, nous qui les joro jiwa, la teno yo vodio, la teno Afrique pepe. Miyona mebe clan, biona ya, a mebe clan. Nous qui les joro jiwa, et clan to pour na mke miyona meba glona me abena, nous y a les joro jiwa kapo pour yame. Ta, ok les toji le cinq ya, mbagojo, gero dien, ne bagero dien, la po, doyo. Togwe, hotiti, jirula, midokwe.